Oh my God! God! Do you believe this guy? It is also another rescue, another Lakshman. Oh my God! So as you can see, number 38 as a shooter number 13 there is Jagannath Babu with a Zaga. It is shooter on behalf of team Safety FC. पहिलो shot रातो Safety FC पाटाखन. Durga Babu की ढाता है तो. Oh, lovely save रातो. पहिलो ball. Bisa kena Rangka kena tekan calau kerakin Berbu production dari Keloria Uliban. Oh my God! Oh my God! Keeper save ka metam ball और इन्हें परे हाथ दे नौका ना प्रेस और ताले चेडलिन में ना बहा चेडबन में ना नोटे 7 number Lakshman Babu what have again shot it Safety Patakon. Oh my God! Do you believe this guy? It is also another rescue, another players. Oh my God! Two short ball continuously miss second. Vivid tangate banar chak miss karata nahi. Bito chahana kate koshis akin chesta akin. Goal laginte Berbo production keladia. Dihati babe. Dia barang bola bos sami sahai kana kita ditokin chesta ajala kate goal laginte. Number 6 Lakshman. Oh my God! Number 12 bata koni ka chalao kana kin. Number 12 Keloria. Labo ke साथ kin. Pemandre goalkeeper. लक्ष्मण सिंह चलता हुआ यहाँ पर दोनों टीम दो करके मिस करते हुए प्रेशर बॉयज प्रेशर वैकेंसी देखा जाता कौन की गोल হবে এইবারে কিন্তু গোল করলেন নাম্বার 12 খুবই ভালো ছিল শটটা রান কাটিয়ে নিতে তবে দেখো চলা গেল কি নাম্বার 12 ধনী বাবু ধনী মানে নতে কোন 12 নম্বর খেলোয়াড় শুটিং কে নিতে হয় যেখানে কি 12 নতে কোন 12 মানে 12 নম্বর খেলোয়াড় মিস্টার ধনী ছোটা কে নিতা Shawang keeper ready. Nita. Kid goal huyu Anita. Save huyu go Anita. Question प्रश्न सवाल और ये गोल निश्चित रूप से दोनों 12 नंबर के खिलाड़ी गोल किए हैं दोनों टीम के 5 नंबर खिलाड़ी तो है जगराकिन सुकुल बाबू Sukul Ram TFC Patakon देखा जाओ उकाले के इन सुतिका निता Sukul सेटर हुई का थे निता मिस Ugi kena halka touch tahe kena position touch पर itu हम बोल kena dan nomor shot re dosar goal note kono ki 14 nomor खेला चला बनाई Raja Tudu
Shooting ganito. Note ko number 14. Asamangre ho number 14. Bapi Murmu menaya Asamangre. Note ko number 14. Raja banam Bapi. Nuwa contest nito. 14 versus 14. Yes! Oh my God! Ball hocche na England Ahmed Khan nit. Raju Singh Lele abon ukoleka kinta gaya nantang Raju Singh kana lega kinta gaya चलो हुसिल पर साउंड ऑफ रात्रे किन बना धोनी बाबू राजू सिंह शूटिंग जगह किन बढ़िया isu sugar set kita kian nantang buat kaki operatif player nantang kini hijuk tanah number 7 ball 2 Bhola Mandi now the shooter and this time it is also another miss. Oh my God! Oh, goal खातिर के चेष्टा चालू करना पड़ा लेकिन बांग बोलो करना कीपर हो नहीं चलाक दो रिको तो दोपहर नोटे को नेता shooting again number 14 bale Samangre Dhoni Bapi Murmu shote hataw ani to slow चला कंटा कानों का तो कितने Oh my God! चलो टीम क्विक विन बॉल भी पाइन तो कंप्लीट हाँ 6